काणकोण रेल्वे स्टेशनाच्या ट्रॅकार एक बायल मनीस सादारण 8 सुमार रेल्वे रोडाचेर न्हिदिल्ली आनी त्या टायमार कर्नाटकाचे गुड्स कॅरियर मडगांव सायडीक वचपावताली ती एका अकस्मात ड्रायव्हरान पळयल्ल्यान ती गाडी कंट्रोल करूंक शकनाशिल्ल्यान त्या बायलेचे 3 तुकडे जाले। हे ती न्हिदपाची कारण कितें अजून म्हूण कांयच कळ्ळें ना आनी भितरल्या सुत्रा कडच्यान व्हडलीशी म्हायती मेळना। त्याच बरोबर पुलीस मुखाल्ली चौकशी जी आसा ते करतात आनी बॉडी पुलिसाच्या ताब्यान आसा। पूण आयज काल कितें जालां एकामेकांक कॉम्पिटिशन आनी ताका लागून काही लोकांची परिस्थिती बिकट जाल्या आनीक आपल्या गरजे परस चड उडप किंवा चड नोकरी करप हाका लागून खुबश्या लोकांची परिस्थिती आयज खंय तरी बिकट जावपाक लागल्या। जाणटेले म्हणटाले की हाटवून पळोवन पांय सोडची म्हूण, पूण आयज चडशे लोकांची तशी परिस्थिती नाशिल्ल्यान खंय तरी मानसीक ताणा लागून हें घडटा काय कितें अशें आतां लोक उलयतात। त्याच बरोबर ह्या बायलेलें नक्की कारण कळूंक शकलें ना, पूण मुखाल्ले पुलीस जे आसात ते इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा। इन गोवा खातीर विशांत प्रभुगांवकर काणकोण।